Tinipanan namin siya. So, ayan. No go. Left or right challenge kay Adeline. Left or right? Wala pa. Ano ba ito? Right, left. Post ko na. Right. 1, 2, 3, go. Left or right? Right. Right. Gusto ko niya makuha. Oo, ulat lang bala, ulat lang. So, ito yung nakuha Ito, niya. lobot na ko na. Bala mo challenge na. Hindi ko makuha. Dito tong sa. Adya? And then, ito. Harang ulat, tablaw Ika lang. lang. So, bawal. Bawal. Elisa, liwa to. Elisa. Left or right? Right. Right. Next outfit. Uy, Sila nga Karon pa na. Oo, ako lang yan. Teka lang. Dada, go. Left or right? Left. Then, hindi mo kamot. Left. Left. Ah. Namin ni. So, next na tayo sa kapitan niya. Ito. Left. Ay, joke lang. Left or right? Right. Then. Right. 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 Cat. So, yan. So, bibis na si Belly. Wait lang, pause. No. Lapit hindi. Go. Go. Model. Model. Ayan si Bella. Ayan, guys. Look at her hair. Yan. Tinanggal niya. So, yan. Tinanggal niya. Yan. So, next outfit. Bye. 1, 2, 1, 2, 3. Pali. Gawa ko. Wait lang. Posing. Stand up. Posing. 28. Posing 28 sa dressing press. 1, 2, 3, go. Oh! So, 1, 2, 3, go. Bye! So, ako ulit si Rihanna. Bye, guys! Ikaw My si? name is Turtle. My name is Bella. So, bye-bye na guys. So, abangan nyo na lang yung vlog namin. So, hindi magkalimutan mag-like, Subscribe. like,